من خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه رقم 55 ناحیه شاه منصور ایشانقلو فردوس میباشم. امروز من یکی از ماکت های اختراع کردم که این دستگاه من با واسطه از ماگنیت ها، ناقل ها، لامپ الکترونی، سویچ ها استفاده و کاندنساتور استفاده بردم که این را بسیار وظیفه اساسی این اسباب من بسیارتر در قشلاق ها استفاده برده می شود و وظیفه‌اش این یک روشنی دادن است. چون که میدونید حدی امسال در تایسیون زیادت در قشلاق ها در جای استقامت محل ها قوه برق در اونجا کم دیده می شود و من خواستم یک اسباب کشف کنم که با واسطه ماگنیت یعنی به واسطه از باتری استفاده برده نمی شود. در اینجا با تیپ قانون های فردی که سال 1831 کشف کرده است آن را من استفاده بردم. اولین مرتبه فردی با یکی اسباب‌هایش در اینجا غلطه سیمپج و ماگنیت دومی استفاده برده است. در اینجا گالونمتر در این اقربک در یک جای معین ایستاده است. وقتی که ماگنیت در داخل غلطه می‌اندازد و یک میل پیدا میشد در گالونمتر و آن تصدیق کرده است که میدان ماگنیتی جریان الکتریکی استحصال میکند و این را جریان ایندوکسیونی نامیده است و من این کشفیات فارادی را تصدیق کردم و خواستم یک ماکت اختراع کنم و در این ماکت این ماگنیت های دومی استفاده برده شده است. یکی از ماگنیت های علاوگی نیز استفاده برده شده است. در داخل این ماکت در داخل ماگنیت من ادموتکا و مثل سیم ها را طرز پیچاندم که آنها بالای هم نآمدند و آن در این مورد در وقتی ادموتکا در اینجا من ناقل های منفی و مثبت پیوست کرده آنها رو برآوردم و این کلانکا این بسیارتر در کلانکا ها استفاده می شود. این ماگنیتی نوست استفاده برده نشده است و این ماگنیت ها در اینجا هم ناقل های منفی و مثبت برآورده شده است و در اینجا ماگنیتی که شما میبینید در ناقل های منفی و مثبت پیچانده به مثل غلطه این در اینجا قوه از این یک انرژی حاصل می شود. وقتی که ناقل ها پیوست شدن و در اینجا منفی به منفی پیوست شد در اینجا دو مثبت ناقل هایی که با هم پیوست بودند آنها را برآوردیم و آنها را با ادموتکایی که بالای در کلانکا دیده ایستاده است در اینجا پیوست نموده و طرزی به منفی کلانکا به منفی ماگنیت کلانکا نیز امی ادموتکای غلطه اختراع کرده همون پیوست می شود و در اینجا باز سویچه ها استفاده برده شده است که این سویچه ها وظیفه اساسی آنها از خود یک انرژی حاصل کردن است. وقتی که ما در همین رزیستورهایی که پای هستند آنها ناقل های مسین رو میپیچونیم در آن مورد ناقل هایی که مسین پیوست می شوند در آن مورد دو ناقل مثبت و منفی میبراریم و در آن مورد یک تایمی سویچ ها 2004 وات قوه استحصال میکند و در مورد آنها را با هم دیگر پیوست کردن زیاده از 4.8 وات قوه استحصال میکند. در اینجا کاندنساتور برای قوه را در خود دائمی نگاه داشتن و برابر پهن کردن میباشد. وظیفه خلاصه این یکی از ماکت های ساخته ما میباشد. با واسطه ماگنیت ها ناقل ها لامپ الکترونی سویچ ها استفاده برده شده. فردوس جان همین اختراعاتی شما کردگی در اینترنت در سایت های اجتماعی مانده شده یا نه یا که همین خیلی آنالوگ همین یا که پروتوتیپ همین هست؟ وقت این ماکت اختراع کرده من طرز همین گونه ساخته من در اینترنت دیده نمی شود. من از از هر نمود ویدیوها یک چند رولینگ را گرفته در خود یک مقصد گذاشتم و یک رولینگ مقصد یک ماکت نو پیشکش کردم. همین گونه ماکت دیده نمی شود.
фирдавсҷон, мана малем дуруст савол додам. Дар ютуб агар бинед, ҳамин хел чизҳоро бисёр ҳастанд, медонед, ютуб бисёр чизҳо ҳамин хел сохтагӣ ҳастанд ва нишон метиҳанд, ки мана ино бисёр фоиданоканд, бе ягон қувваи барқ метавонед ки равшанӣ ҳосил кунед. мана инҷа шумо ҳам аз ваё истифода бурда, аз фикру худатон қатъия кун сохтед ҳамин чиза. мана инҷа ба биёред дута ғалта каред, яке магнитӣ, як намудаш ин аст, як намудаш дар инҷааст. ду намуди اینجا سه تا مگنیت. аз ҷиҳати физикавӣ фарқашон чи аст? این به مثل ترانسفورماتور یعنی مقصد این رو ما به مثل چی کار میکند؟ من همین رولی همین من فرض مگنیت است اینجا با از حساب چی من اینجا چی مونده؟ من اینجا سویچه مونده. سویچه موندگی است. من هم چخیل و چخیل کار میکنه. پرینسیپی کاری همین ساختی. سویچه در اینجا سویچه دمی خودی همین سویچه یعنی در ماشین ها زیاده استفاده برده می شود و این همین خود یک سویچه وقتی که ما نقل های مدی سیمی رو در همین پیوست کردیم طرز بالای هم آمدن و آن 2 وات همین انرژی به خود حاصل میکنه و وقتی که با مگنیت ها پیوست میکنیم زیاد می شود انرژی. اینجا دینامیک ضروریت ندارد. این دینامیک ضروریتش آن است که دینامیک ضرورت اینجا فقط یک میدان مگنیتی حاصل کردیم ما. نه خودی قسمی پایانیش یگان ضروریت ندارد در این. ما فقط اینجا مگنیت چه مقصد استفاده قسمی مگنیتی شما اینجا استفاده بردید. Здравствуйте, меня зовут Исмаилова Тамирис, я ученица 9 класса среднеобразовательного учреждения номер 20. Сегодня я представляю свою работу. Мое изобретение называется «Водяной насос эконом-класса». В этом слайде объясню, на каких принципах работает данное изобретение, какие плюсы оно имеет и вообще из чего оно состоит. Данное изобретение состоит из водяного колеса, также можно назвать мельницей, также состоит из ремня, шкив насоса, также сам насос, 2 трубы для выкачивания воды и для передачи ее в резервуар хранения или для использования. Также состоит из возбуждающего электромотора и генератора. Существуют аналоги данного изобретения. Есть, например, водяная мельница в Бельгии, это 12 век, мельница Rex Mill Clayton, это штат Джорджия, Соединенные Штаты, Cedar Springs, штат Мичиган, тоже Соединенные Штаты. Также такие водяные мельницы существуют в Таджикистане. Скорее всего, вы все их видели. Это находится за городом, на тех территориях, где есть вода. Данное изобретение работает при помощи воды, и, как я уже сказала, существуют аналоги данного изобретения, но мое изобретение имеет несколько пунктов, которые отличают мое изобретение от этих. Во-первых, плюсы данного изобретения заключаются в том, что первый плюс, во-первых, как вы все знаете, Таджикистан – это горная местность, более 93% Таджикистана – это горы, и большая часть населения Таджикистана живет в отдаленных населениях, то есть в горных районах, где очень сложно добывать воду, то есть людям приходится спускаться со своих домов к месту, где находится вода. И данное изобретение служит для того, что, во-первых, оно является компактным, и его спокойно можно перенести то есть в горные территории. Также оно является, как я сказала, компактным и работает на основе воды, то есть его устанавливают там, где находится вода. Это может быть речка, озеро или тот же самый арык. Так как вы все знаете, то есть это изобретение, оно работает на основе воды, и для того, чтобы оно работало, нужно поставить в место, где вода, течение воды, оно начинает крутить водяное колесо начинает вращаться, и при этом работает ремень, который вращает шкив насоса. При одном обороте водяного колеса шкив
совершает 3 или 4 оборота. Также шкив приводит в действие насос, и у насоса находится труба, которая выкачивает из места воду, где это изобретение находится, и подает его в место для хранения. Также следующим плюсом является то, что данное изобретение, кроме того, как выкачивает воду, оно вырабатывает электрическую энергию. И так как я сказала, что это у нас очень, в общем, горные районы, и очень часто в горных районах такое происходит, что не бывает электричества, и это изобретение также способствует тому, чтобы в доме постоянно, круглосуточно было электричество. Данное изобретение может работать круглосуточно, то есть ему не нужна передышка, то есть оно работает постоянно. То есть вращается водяное колесо, работает ремень, вращается шкив, и насос выкачивает воду и подает. Вот здесь находится генератор для вырабатывания электрического тока и подается в батарею для хранения, и в дальнейшем его можно использовать. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, производительность вашего изобретения. Вот от потока воды, вы говорите, озеро, там, река или там канал или речка. Вот это насколько это влияет? Вот скорость течения воды от этого зависит? Во-первых, да. От скорости течения. Течение воды, например, есть места, где течение воды сильное, то есть и при этом водяное колесо может спокойно вращаться, и дальше дальше начинают работать другие детали, но если также, когда, например, как я сказала, арык, там же течение воды достаточно слабое, и для этого существует возбуждающий электромотор, куда присоединяется аккумулятор, и нужен всего лишь маленький заряд, который приводит в действие водяное колесо. Хорошо, вот максимальный напор какой, сколько метров? На какую высоту можно поднять воду? До 25 метров. Это водяное колесо, оно вращается и только поднимает воду и передает в резервуар хранения. А это изобретение, и те же самые аналоги, они поднимают воду на невысокой, то есть на небольшой высоте, а данное изобретение, как я уже сказала, может поднимать воду на высоту до 25 метров, и плюс ко всему оно вырабатывает электрическую энергию. А почему 25? До 25. Почему до 25? Так как это является макетом, то еще то есть я еще не испробовала это. Если масштаб увеличить, может и 50 будет? То есть я же говорю, что это в данный момент является макетом. То есть для того, чтобы узнать, насколько оно поднимает высоту, нужно увеличить размер данного макета, то есть данного изобретения в несколько раз. Это является, как я уже сказала, макетом. Макетом. Да. Ну вот так вы предположительно, значит, за час сколько вырабатывается электроэнергии и сколько объема воды там вы поднимаете на какую-то определенную поверхность? За час, если... Или за сутки, я не знаю, на какие там данные вы расчет сделали? Это зависит, во-первых, от течения воды, от потока воды. Да. Где поставишь? Да, от того, где оно будет находиться. Спасибо. خواننده صنف نوحی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 29 ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه ناحیه شاه منصور رحیموف محمد رسول. موضوعی که من میخوام امروز برآمد نمایم کوفیسینت ادسوربسیا و ورمشوی و یا نمناکشوی نانوخاکای پنتالاست و هنگامی تاثیر کردن مولکولاهای بوی آب به آن. سراول میخواستم قید نمایم سخن نمایم درباره کلمه سوربسیا. کلمه سوربسیا از کلمه لاتینی سوربسیو گرفته شده، معنایش جبیده گرفتن میباشد و در فیزیکا و شیمیا کلمه های ادسوربسیا و ابسوربسیا دیده میشوند. مثلا در مکتی که من آوردم در اینجا نانوخاکای پنتالاست وقتی که در ستکا گذاشته شده است، در درون همین قالبی که در اینجا دیده میشود به اندازه 100 گرم آب نوشاکی فیلتراسیا کرده شده میباشد و وقتی که ما با بالای نانوستکایی که
сурохиҳои он 2.5 мм квадратиро ташкил медиҳанд, мегузорем. дар натиҷаи зиёду кам шудани фишори буғи сер ва носер ва таъсири ҳавои даруни худи болои наносетка он варам менамояд ва намнок мешавад ва сурохиҳое ки дар он сетка дида мешаванд ба ҳамдигар пурра менамоянд. яъне ҳамин нанохокаи пенталаст метавонад ки ба гурӯҳи нанохокаҳои техникии герметикӣ дохил мешавад ва ман дар натиҷаи таҷрибаи гузаронидаи худ хосиятҳои онро омӯхтам, аммо худи ҳамин таҷриба дар давоми 16-17 соат пурра тамоми сурохиҳои ҳамон наносетка пурра карда мешаванд ба ҳисоби минималӣ. Муҳаммад Расул, шумо аз математика, аз физика, расу мисолҳоро ҳамаша ҳал кардед, аз физика ҳамаша ҳал кардед, аз математика ҳам? Аз математика 4 таёша ҳал кардаму. Не, нақс ҳал кардед. Ҳамин коратон ҳам барои синфи 9 коратон вай ба қувват менамаду, лекин шумо фаҳмонда натонистед. Як бор ҳамин ду ҷумла бигӯед, ҳамин кори шумо ягон чӣ навигарӣ метиҳад? Ягон 2-3 ҷумла ба як бор хулоса бароред? Навигарии он ҳамто омӯзиши таъсири худи пенталаст ва ба сурохиҳои ҳамон наносетка ва ҳамчун метавон дар радиаторҳои мошинҳо ва дигар истифода бурд. Масалан, вақте ки радиатор сурох мешавад, дар натиҷаи зиёдшавии ҳарорат ва ё зиёдшавии фишор сурохиҳо пайдо мешаванд дар радиаторҳо ва метавонем ки дар баробари дигар нанохокаҳои техникии герметикӣ аз пенталаст истифода барем. таҷрибае ки ман гузаронидам хосиятҳои онро дар ҳароратҳои гуногун ва обҳои филтратсияашон гуногунро меомӯзад. Саломат бошед.